بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انڈیا اسٹیٹ ماسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے مطالعہ پاکستان کا، اس سلسلے میں پارٹ 3 اپلوڈ کر لیتے ہیں۔ آج 2 پارٹس آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں۔ جن دوستوں نے وہ نہیں دیکھے تو ان کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں، اور یہ ٹوٹل MCQs انشاءاللہ تعالی 1000 سے بھی اباؤ ہوں گے وتھ فل ڈیٹیل۔ لیکن دوستوں، آپ نے میرے ساتھ دینا ہے، برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ بس اتنی سی ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، اگر کریں تو آپ کی بہتری ہوگی۔ اس کے ساتھ بیل والے آئیکن کو بھی کلک کریں۔ میں جتنے ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو نوٹیفیکیشن آپ کو آتی رہے گی، لیکن لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں کویسچن نمبر 21 سے دوستوں۔ کویسچن نمبر 21 30 تک کویسچن ہم آلریڈی اب کر چکے ہیں، اور آج کویسچن نمبر 21 سے which kind of system of government was introduced in 1973 constitution؟ 73 کانسٹیٹیوشن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں۔ اس سے پہلے 1956 کی آئین جس میں پارلیمنٹری نظام تھا، پھر 1962 کی آئین جس میں پریزیڈنشل سسٹم تھا، صدارتی نظام تھا، اور 1983 میں ونس اگین پارلیمنٹری سسٹم کا نفاذ کیا گیا، اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا۔ لیکن 1973 کی آئین کے بارے میں یہ بتاتا چلوں دوستوں کہ 1969 میں جب ایوب خان نے 1962 کے آئین کو منسوخ کر دیا اور پاور یحییٰ خان کو حوالے کیا، ٹھیک ہے دوستوں، پھر ماشاء اللہ کا نفاذ ہوا۔ اس وقت پھر 1970 میں الیکشن ہو گئے۔ الیکشن میں مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان زیادہ سیٹ جیت گئے، یہاں مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو، تو دونوں کا تنازع کھڑا ہو گیا۔ پھر 1971 میں پاک بھارت جنگ لڑی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1971 میں مشرقی پاکستان، جس کو اب بنگلہ دیش کہتے ہیں، وہ ہم سے علیحدہ ہوا۔ تو اس کے بعد 1972 میں 1970 میں جو الیکشن ہوئے، اسی بنیاد پر یہاں پر حکومت قائم کی گئی پاکستان میں، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو اس میں ایک کمیٹی مختلف سیاسی جماعتوں کے کراس سیکشن سے قائم کی گئی، اور اس کمیٹی کا مقصد ملک میں ایک نیا آئین بنانا تھا جس پر تمام سیاسی پارٹیاں متفق ہو۔ کمیٹی کے اندر ایک اختلاف یہ تھا کہ آیا ملک میں پارلیمانی نظام کا نفاذ ہونا چاہیے یا صدارتی نظام کا۔ اس کے علاوہ صوبائی خود مختاری کے معاملات بھی بہت تھے۔ 8 ماہ کے آئینی اس کمیٹی نے تقریباً 8 مہینے لگائے اور اپنے سفارشات پیش کر دیے، اور بلاخر 10 اپریل، یاد رکھیں 10 اپریل 1973 کو اس کمیٹی نے اپنے رپورٹ پیش کی، اور جس کو وہ قومی اسمبلی نے اکثریت سے 135 ووٹوں سے منظور کر لیا، اور 14 اگست 1973 کو یہ آئین پاکستان میں نافذ کر دیا گیا۔ تو اس میں پارلیمانی نظام کو انٹروڈیوس کرایا گیا، اسلام سرکاری مذہب قرار دیا گیا، اور اس آئین میں ترمیم جو ہوگی وہ 2/3 اکثریت سے ہوگی۔ اردو، چونکہ بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا تو اب اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا تھا اس آئین میں۔ تو کویسچن نمبر 21 میں کریکٹ آپشن اے ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 22۔ کویسچن نمبر 22 دیکھیں دوستوں، باقی کویسچن اب ایزی ہیں، بہت ایزی ہیں۔ Who elects the president according to 1973 constitution؟ 1973 کے آئین کے مطابق صدر کا انتخاب کون کرتا ہے دوستوں؟ یہاں پر اس میں لکھا نیشنل اسمبلی سینٹ، اس میں پروونشل اسمبلی کا ذکر نہیں ہے، تو یہاں پر کریکٹ آپشن ایکچولی آپشن سی ہے، لیکن اس میں پروونشل اسمبلی کا ذکر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ صدر کا جو انتخاب ہوتا ہے تو وہ قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلی کے ممبران اپنے ووٹ
कास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर। अब वज़ीर आज़म का इंतखाब कौन करता है? दिस इज ओनली एंड ओनली द नेशनल असेंबली। इसके इंतखाब सिर्फ कौमी असेंबली करता है, क्योंकि वो कौमी असेंबली का मेंबर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बाई कैमेरल, ये लफ्ज याद रखें, बाई दो को कहते हैं, बाई कैमेरल लेजिस्लेचर, दो ऐवानी मुकन्निना, जिसको सेनेट और कौमी असेंबली कहते हैं, ऐवानी बाला और ऐवानी ज़ीरी। ऐवानी बाला सेनेट को कहते हैं और ऐवानी ज़ीरी कौमी असेंबली को कौमी असेंबली को कहते हैं। तो कहते हैं कि ये इससे पहले सेनेट का वजूद नहीं था। इसका वजूद 1973 में इंट्रोड्यूस कराया गया था और सेनेट का पहला चेयरमैन जो था वो हबीबुल्लाह मरवत था। वसीम सजाद एक ऐसे सेनेटर थे जो सेनेट के चेयरमैन रहे सबसे ज़्यादा अरसा और शॉर्टेस्ट पीरियड अब जो है ना वो गुलाम इस्सा खान का है। लॉन्गेस्ट पीरियड वसीम सजाद, शॉर्टेस्ट पीरियड गुलाम इस्सा खान। और कौमी असेंबली के टोटल सीट्स 342 हैं, सेनेट के 104 हैं। सेनेट के बारे में नीचे आपको एक क्वेश्चन आ रहा है, उसमें डिटेल आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। 25 क्वेश्चन नंबर 25 कहते हैं कि इन कॉन्स्टिट्यूशन 1972 व्हाट एज इज स्पेसिफाइड फॉर अ पर्सन टू कॉन्टेस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली, यानी कौमी असेंबली का इलेक्शन कौन लड़ सकता है एज के लिहाज से। जिन पाकिस्तानी शहरी हो और उसका एज 25 साल या 25 से ज्यादा हो। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 26 को थोड़ा सा डिटेल से आपको बताता हूं, इसको थोड़ा गौर से सुने दोस्तों, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 व्हाट नंबर ऑफ सीट्स इन सेनेट वाज सेट। यहां पर ये क्वेश्चन इसमें वो लफ्ज नहीं है, थोड़ा सा आपको बताता चलो दोस्तों। 1973 में जब सेनेट का वजूद अमल में आया तो उस वक़्त फर्स्ट टाइम उसके सेनेटर्स की तादाद 45 थी। कितने थे? 45। जो 45 से उसको फिर 87 कराए गए 1985 में, जो कि ज़िया-उल-हक का दौर था। याद रखें 45 से 87 किसने कराए थे? ज़िया-उल-हक ने। कब कराए थे? 1985 में। फिर 87 से 100 कराए गए। किसने कराए थे? जनरल परवेज मुशर्रफ ने LFO के अंडर 2002 में। 87 से 100 तक। फिर 100 से 104 ये 18वीं तरमीम के जरिए जरदारी ने कराए थे। तो इस वक्त सेनेट के टोटल मेंबर्स 104 है। लेकिन ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ लफ्ज होना चाहिए प्रेजेंट, इसके साथ होना चाहिए मौजूदा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 45 जिस वक्त सेनेट का वजूद अमल में आया तो उस वक्त 45 नंबर्स थे सेनेटर्स के। अब मौजूदा 104 कैसे हैं इसको भी थोड़ा सा याद रखें। हर सूबे से 23 है, इसमें पॉपुलेशन का कोई लिहाज नहीं है। ठीक है, चारों सूबों से 23 है, तो 23 को 4 से ज़रब दे दे तो ये 92 बनते हैं। 92 बनते हैं। फाटा जो अब नहीं, लेकिन उस वक़्त फाटा के 8 सीनेटर्स थे और इस तरह ये इस्लामाबाद के 4, तो ये टोटल 104 बनते हैं। ठीक है दोस्तों, लॉन्गेस्ट पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड आपको मैंने बता दी कि इसके चेयरमैन जो थे हबीबुल्लाह मरवत फर्स्ट चेयरमैन थे,
वसीम सज्जाद लॉन्गेस्ट पीरियड है, गुलाम ईसा खान शॉर्टेस्ट पीरियड है। इस वक्त साबिक संजरानी चेयरमैन है, इससे पहले रजा रब्बानी थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, 27 नंबर क्वेश्चन को देखें दोस्तों। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट का टर्म जो है 5 साल का है। सीनेट का आपको मैं बताना भूल गया हूं, सीनेटर्स का टर्म जो है वो 6 साल का है और हर 3 साल बाद 50% सीनेटर्स रिटायर हो जाते हैं। हर 3 साल बाद 50% सीनेटर्स रिटायर, और सीनेटर्स का इंतखाब सूबाई असम्बलियों में, ये पब्लिक सूबों में के जरिए और सेनेट के कौमी असम्बली के जरिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, 28 नंबर क्वेश्चन, ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है दोस्तों। आर्टिकल 58(2)B, इसका जिक्र आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। 1973 में एक आर्टिकल है 58(2)B, ये किस बारे में है? आपको पहले ऑप्शन बताता हूं, फिर आप इस बारे में जिक्र करते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व प्रोविंशियल असेंबलीज, कौमी असम्बलीज नहीं, ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली होना चाहिए। जब नेशनल असेंबली को आप डिसॉल्व करो तो प्रोविंशियल असेंबलीज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होते हैं, याद रखें दोस्तों। ठीक है, ये दोनों करेक्ट लगते हैं, लेकिन द मोस्ट करेक्ट वन इज ऑप्शन सी। जब कौमी असम्बली को डिसॉल्व किया जाता है तो चारों प्रोविंशियल असेंबलीज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं। ये आर्टिकल 58(2)B जो है ये 1973 में 8वें एक्ट अमेंडमेंट के जरिए 1985 में लाया गया था, और इसका मकसद था कि सदर के साथ ये इख्तियारात हैं कि वो कौमी असम्बली को डिसॉल्व करे। तो इस आर्टिकल की वजह से देखो, जुनैदो की हुकूमत चली गई, बेनज़ीर की हुकूमत 2 दफ़ा गई, एक दफ़ा गुलाम ईसा खान ने और दूसरी दफ़ा उनके अपने प्रेसिडेंट थे लगारी, फारूक लगारी थे इस तरह कोई, और नवाज शरीफ की हुकूमत भी इसी सिलसिले में डिसॉल्व हो गई थी। तो फिर सियासतदानों ने महसूस किया कि इसका कोई हल होना चाहिए। तो फिर 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए सदर से ये इख्तियारात ले लिए गए, और 18वीं तरमीम में 2010 में KPK का नाम भी तब्दील किया गया। इसका पहला नाम था NWFP। तो ये 2010 18वीं तरमीम में अब खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। How many articles were there in the Constitution of 1956? 1956 में 234 थे दोस्तों, याद रखें। 62 में 250 थे, 1962 आइन में, और 1973 के आइन में 280 है। 280 आर्टिकल और 7 शेड्यूल, ये 1973 की है। और क्वेश्चन नंबर 30 को देखें, क्वेश्चन नंबर 30 इसी बारे में है कि हाउ मेनी आर्टिकल वर देयर इन 1962। अभी आपको मैंने बता दिया कि 250। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और शेयर लाजिमी किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।